Hello everyone, my name is Nicole Zaporas and given ko sa section ADNO1. So karon ang na-discuss nato is ang flowchart. So let's start. So karon naatay 5 ka objectives. Pang-una is ma-define nato kung unsa ang flowchart. Pang-kaduha, ma-distinguish nato ang flowchart from pseudocode. And pangkatulo, ma-explain nato ang mga different symbols sa flowchart. And pang-upat is ma-discuss nato ang different types of flowchart. And pang-lima, ma-discuss po nato ang importance ng algorithm sa pag-model ng tools or modeling tools. Flowchart. So, ang flowchart basically is kani siya ang planning tool na nag-represent graphically sa programming task. So, as you can see sa right side is kana ang flowchart, naa siya mga shapes and symbols, arrows na nag-portray ng pagkakasunod-sunod ng mga kanang plano or step-by-step process. So, ang flowcharts pod ay naay mga benefits sa paghimo ng isa ka program or pagplano sa isa ka program. Naay 5. So, ang pang-una is easy communication. The graphical format makes it simple to understand. So, sa flowchart is dali ra siya masabot sa pamamagitan ng kanang pag-represent sa mga kanang arrow or shapes. Tapos, wala siya detailed explanation. Kanang dali ra jud siya masabtan. Pangkaduha is clear problem solving. Sa flowchart is gina-break down niya ang mga complex problem into a smaller piece hanggang sa ito ay manageable na siya for kanang dali ra siya ma-comprehend for quick comprehension. Pangkatulo, effective documentation. So, ang flowchart is nag-serve as a detailed visual guide for the program structure and logic. So, dali ra siya kanang sa pag-document. 4 is simplifies coding. Nag-provide siya ng isa ka map na makapagpadali sa pag-convert to programming language. Sa pangkalima is error detection. It helps identify mistakes that may be hard to spot in long text-based description. So, dali ra nimo siya ma-identify ang error if naa. Sa flowchart no, naa pod di ay siya limitations, dili lang benefits. So, kanay diri naa siya upat ka limitations. One is complexity issues. Kanang as program becomes more detailed, flowchart can be complicated and difficult to follow. So, if ang program daw is kanang more detailed na siya, if i-translate sa programming language, ang flowchart is dili na siya kanang madali masabtan or kapag i-compare nimo dili na siya kanang dali masabot or complicated na siya sabton. Number 2 is time-consuming revisions. Major adjustments may require extensive modification or complete redrawing. So, kanang mga adjustments niya is mag-require pa siya ng mga kanang complete redrawing. Like, need pa jud nimo i-redraw siya and kanang inga na ang kuan is time-consuming siya. Pangkatulo is not machine readable. So, ang flowchart is isa lang sa method ginagamit ng programmers para sa pagplano, pero dili siya machine readable. Flowcharts are only for human understanding. So, masabot yun na to na ang purpose nila ng flowchart is for human understanding and dili siya kanang masabot sa computer. And lastly, limited representations. So, flowcharts depict logic but not fully represent any specific programming language. So, sa tulad ng sabi ko gaina,
human understandable lang siya, for human understanding lang siya. Dili siya nag-represent ng any programming language. So, naay types of flowchart. So first is ang system flowchart. It is a graphical representation showing the overview of the processing employed in the whole system. So it is also known or shows connectivity of the software, hardware, and peopleware involved in the operations. So kaning system flowchart is isa ka graphical representation sa daghan na datos o proseso sa usa ka system. Nagpakita kini kung unsa ang input, processing ug ang output, kung paano sila nag-interact sa sulod sa isa ka computer system. So, sa left side is makita ninyo ang American National Standard Institute or ANSI standard symbols used for shaping a system flowchart. So, dira ninyo makitaan na siya yung mga meaning and mga shapes for different kinds of shapes. As the medium of communication. So most of the time now, the system analyst is mag-communicate siya ng kanyang parts with the programmer through a graphical representation or graphical images, and it is within this context that system flowchart is considered useful. So with that, is makonsider na ang flowchart is useful yun kaayo sa pag-communicate. So there no, sa baba na image is makita nato na ang flowchart is nagtell sa programmer to write a program na rewrite the contents of both kaning master file and the transaction file into updated master file kani, which is kani siya, to print a report showing the contents of a new updated file. So diri makita nato na kanang ang flow lines na nagpoint the direction of the process, which is kani siya, kana is ang input file, kani ang input file. So ginatawag siya na input file, but on the other hand, ang files pointed by the direction of flow lines away from the process box, away from the process box is called output file. So dira na makita nato na ang pag-process, kung unsa giun sa pag-process or pag-communicate, so dali ra siya masabtan. So another example is kaning flowchart. Kanino is makita nato na mostly kani is sequential in nature. So by sequence jud siya until moabot siya diri sa double-headed arrow, which means that access to the master file is direct. So direct ang pag-access sa master file, and that later is concurrently used as an input and output file in an updated processing. So makita jud nato no nga is kani small segments lang siya compared sa actual system flowchart na nag-carry ng complete transformation of system flow. So nag-represent siya ng pag-flow ng system. At least gihatagan niya tanang idea kung paano makatabang ang flowchart sa system analysts and programmers para ma-communicate kung unsa ang ila gusto i-communicate through graphical means. So naay types of flowchart gaina. Ang pangkaduha is the program flowchart. So kanina diba is system flowchart, karon naman is ang program flowchart. It is a graphical representation of logic and problem solving. So ang program flowchart daw ay usa sa graphical representation sa step-by-step nga
process sa usa ka program gamit ang mga standardized symbols. Makatabang kini sa mga programmers ug developers sa pagplano, pagsabot ug pagdebug sa code. As you can see sa right side is naa dira ang flowchart template or kanang mga shapes niya. Programs, flowchart symbols. So sa left side is makita nato mga shapes, mga nag-define siya. Each of that have different purpose or kanang different meanings. So terminal, predefined, process, preparation, input, output, off-page connector, decision, off-page connector, flow lines, and annotation. So, unya, i-discuss nato na. So, first is ang terminal. Karaniwan siyang oval shape. This terminal symbol is used to indicate the starting as well as the ending point of the flowchart. So, as you can see, in the lower right corner is kanang naa siya dira is starting point, which is naka-oval shape siya kani. Naka-oval shape siya, and ang end point is kani. So, karaniwan siya kanang sa start, stop, return, begin, end, or exit. So, next is the process. Rectangular shape siya. It is used to represent arithmetic operations or when casing individual variable assignments. This rectangular shape is the most frequently used symbol in flowcharting. So sa madaling sabi, ang purpose niya is naghatag siya kanang symbol na kanang sa sulod-an nga box is kanang yung mga process para mahimo or makakuan sa exact result. Tulad kani sa start, di ba kani ang oval shape terminal na and kani ang duha ka terminal, and ang rectangular shape is process na siya para makuha ang isa ka output. So the list of mathematical operators as well as input or output labels. So kani equal, subtraction, addition, division, multiplication, exponentiation, opening files for opening files, close for closing files. So kani ang mga kanang operators na makita nato sa kanang process na symbol, rectangular symbol shapes. Next is input output. So sa input and output is ang shape niya is parallelogram. This shape indicates input and output operation and also specifies the link between the input and output devices. So diri is ang input is kanang unsa ang mga need sa usa ka program para makakuan sa process, para masugdan ang process. Then ang output, kung unsa ang kinalabasan, kung unsa ang desired output. Okay. So there is ang statement and description. Input, when data is keyed in from keyboard. Read, the data is retrieved from disk storage. Write, when data is stored on disk storage. Print, when the result is sent to the printer. Display, when the output is displayed on the screen. So kana. Diri pod kani ang terminal nato, which is ang start, kani ang process, kani ang input, ang input dira and print na kani ang input and output, kani ang output which is ang kinalabasan. Then kani ang terminal stop. So next is decision. So ang shape niya is diamond. Decision symbol is used to evaluate a conditional statement and branch out to the required process depending on the outcome of the test, which could either be true or false. The left, on the top corner, accommodates the drop line from the preceding operation, showing its flow of entry.
The left and right corners are for statements to be taken depending on the evaluation of the given expression, yes or no, true or false. So kani ang mga logical symbols na ginagamit sa sulod sa decision box or decision diamond. Na siya equal, greater than, less, and less than. So there no is a example sa decision kani decision ni. So start. Kani ang terminal nato, kani ang process, kani ang input and output. So kani diri ang decision nato, which is diamond siya. X is greater than 0. If true, dili ka mo proceed, and if false, diretso ka sa stop. So kana ingana ang paggamit sa atong decision or diamond na symbol. Next is predefined process. Ang predefined process isa ka flowchart ay nag-represent sa usa ka block of steps na nalista o na predefined nga proseso. Kini kasagaran nagrepresenta sa mga operations or actions nga gihimo sa external module nga dili kinahanglan pa i-detalye sa flowchart. So kani siya kani araw sa subtest siya. So kani dili na siya kailangan i-detalye pa kay murag kanang separated na siya. So karon is explain na pud nako ang preparation or ang shape niya is hexagon. Ang preparation sa flowchart na nag-represent sa preparation phase sa usa ka process. Kini ang special na symbol nga nagpasabot sa initialization o setup na kinahanglan buhaton sa wala pa magsigod ang main process. Ang simbolo para sa hexagon, which is sa preparation is ang hexagon. So naapod siya mga limitation. First, it should be immediately follow the start symbol. Second, dapat mag-appear lang siya only once sa flowchart. Third, it must be only for defining variables. Kini ang example sa preparation kana hexagon siya. Sunod is ang on-page connector. Small circle lang siya. So ginagamit ni para ma-connect sa mga proseso sa usa ka page nga dili maglapas sa space limitation. So kasagaran di ba ang flowchart is kanang if maghimutize na siya space limitations, makatabang kini sa pag-connect sa mga steps nga nagpadayon sa lain-lain na bahin sa flowchart nga naa gihapon sa same page. Kung gusto nimo ang imong flowchart is nasa same page gihapon, and ayan nimo siya kanang ibungkag-bungkag, mabungkag siya, was on page only. Kanin sa off-page connector, pentagon shape siya. So ang kaibhan nito sa on-page connector is kung gusto nimo na same page, mogamit ka og on-page connector. Kung gusto nimo na same page lang imong flowchart. While kung gusto nimo is kanang ma-connect gihapon siya, pero sa different page or next page is mogamit kag off-page connector. Tulad na example kung dili na siya igo diri sa isa ka page. So another page na pud siya, pero magamit siya off-page connector para malaman na magka-connect sila. So flow line arrow. So kanino dali ra siya masabtan, which is kaning mga arrow na yan, ang purpose niya is para magkaroon ng direction or bigyan ng direction ang isa ka flowchart kung paano ba siya o saan ba siya pupunta or saan ba siya next na mo sunod pagkakasunod-sunod niya tulad ng ni start then mo adto na po diri sa kanang hexagon sa input A kana. So para ma-identify nato ang pagkasunod-sunod. Annotation. So there is annotation is ang symbol is a symbol used to indicate a procedural name. So kani ang annotation gi-add siya sa flowchart para ma-explain ng detailed pa kaayo and para masabot pa siya ang process kung saan gi-convey niya na message. O aron mas klaro
ang pagsabot. Labels and notations. So kani example sa labels and notations kana ang purpose ana is para masabot jud or kanang ang sa isa ka flowchart is masabot jud og tarong and ma-explain pa for easy understanding. So again, no, let us appreciate the purpose of algorithm. So again, it is worth mentioning the importance of algorithm and describing a logical sequence. Grabe jud ang importance niya sa pag-describe ng logical sequence sa isa ka task para ma-perform ng computers. So kana ang algorithm is a basic source of action na dapat himuon ng isa ka programmer bago mag-start or isolve ang problem. So guys, that's all. Thank you for listening and I hope na naamay matutunan sa gi-explain nako karon. Thank you so much.